अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं इबरार हुसैन नंबरदार ਚੱਕ ਨੰਬਰ 43 ਜਿਹੜੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ੇਖ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਪੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ हुई है? अबरार साहब, हमने इस वक्त तक पहले सेंटा, रेड लेडी ये हम काश्त करते थे और सिंध में काफ़ी काश्तकारों को ये लगवाते थे, लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि ये टाइम के साथ ये एक्सपायर होती जा रही थी और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि नए से नई वैरायटी। हम 3-4 सालों से मुख्तलिफ़ वैरायटियों पे वहाँ सिंध में काम कर रहे हैं और नए से नई वैरायटियों के तजर्बात कर रहे हैं और वहाँ पर लगा रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं, जिनमें से अभी तक 2 वैरायटियाँ हमने पास की हैं, एक सुप्रीम, दूसरी बिग डेडी और सुपर सुप्रीम। ये 2-3 वैरायटियाँ हैं जो अभी तक पास हुई हैं। अब एक और वैरायटी 2 हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम इस साल उसका फ्रूट देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक, उसको भी 2-3 साल हो जाएंगे तो वो इंशाअल्लाह हम दिसंबर में उसका नाम भी बताएंगे और वो वैरायटी भी इंशाअल्लाह ताला मार्केट में लाऊं दे जाएगी। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਪਲੱਸ ਔਰ ਬਿਗ ਡੈਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ ਨਈਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਵਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी हाँ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? अच्छा, बीमारियाँ ज़्यादातर हर फसल में आती हैं। वो इसलिए आती हैं कि जब हम काश्त करते हैं तो उस वक़्त हमें मालूम नहीं होता या हम जानकारी नहीं लेते कि ये प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं। मसलन हम पपीता लगा रहे हैं, हमने सुना 4 लोगों से कि उसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, हमने भी पपीता बग़ैर किसी से मशवरा किए और ले आके लगा दिया। अब हमें उसकी मैनेजमेंट का पता नहीं है। जब तक हमें उसकी मैनेजमेंट का पता नहीं होगा तो हम पपैया को आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे। फिर उसके तहत ही वो बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फंगस तो हर वक्त अवेलेबल रहता है। जब फंगस अवेलेबल रहता है, आप उसकी केयर नहीं करेंगे, पूरी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, खाद स्प्रे सही तरीके से नहीं आएगा, उसकी गोड़ी नहीं होगी, तो ज़ाहिर ही बात है फिर जिस तरह अभी पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाकों में पपैया पे बीमारियां आई हुई हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियां आई हुई हैं, तो इसी तरह फिर बीमारियां आती हैं। इसकी मैनेजमेंट पूरी रखनी पड़ती है और पपैया लगाने से पहले कम से कम किसी माहिर से, किसी ऐसे बंदे से डिस्कस की जाए कि मैं पपैया लगा रहा हूँ तो इसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, क्या क्या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होंगे, तो उसके मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी रखने के बाद जो है पपीता लगाया जाए तो बेहतर है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਇਜਤਨਾਬ करना चाहिए। जी हाँ, नए वैरायटी का एक तो ये बेनिफिट होता है कि उसमें यील्ड ज़्यादा आती है और दूसरा ये है कि नई वैरायटी होती है तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, फंगस के ख़िलाफ़ या किसी भी पेस्ट के ख़िलाफ़ उसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो सर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ
किन्ना होना चाहिए? अच्छा, आम जो हम सिंध में लगाते हैं वो 6x8 पे पपीता लगाते हैं। और अब सिंध के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, वहाँ की आब हवा कुछ मुख्तलिफ है। पंजाब उसके बरक्स उसके जो क्लाइमेट का हिसाब किताब है, या सर्दियों में कोहरा है, गर्मियों में गर्मी है, ये ज़्यादा पड़ती है। सिंध में कोहरा नहीं पड़ता, इसलिए पंजाब के लिए जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, या मेरा जो जहाँ तक ज़हन काम करता है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 5 से 7 फुट पे लगाया जाए। 5 to 5 जो है पौधे का डिस्टेंस हो, और रो टू रो 7 फुट हो। ठीक है सर, जो पौधा ट्रांसफर करना है हद ਇਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? अच्छा, पपीते की पनीरी जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि हम 6 इंच की पनीरी तक, 4 से 6 इंच की पनीरी तक शिफ्ट करें। और उसमें ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि अब हमने 1000 प्लांट लगाने हैं, तो 1000 प्लांट में 4 इंच की पनीरी कितनी है, 5 इंच की पनीरी कितनी है, और 6 इंच की पनीरी कितनी है। अगर 6 इंच की पनीरी ज़्यादा है तो पहले वो लगाएं, फिर उसके बाद 5 इंच की पनीरी थोड़ी उससे कम है तो फिर 5 इंच की पनीरी दूसरी उसमें लगाएं। फिर इस तरह तीसरे फेज़ में आप 4 इंच की पनीरी लगाएं। अब ये कैटेगराइज आपका हो जाएगा। आपने 6 इंच वाले पे भी तवज्जो देना है। एक मसलन आप DAP डालते हैं 20 किलो 1 एकड़ में, तो आपने वो DAP तो 20 किलो डाल दी। अब आपने थोड़ी सी DAP बचा के रखनी है, जहाँ आपका 4 इंच का पौधा और 5 इंच का पौधा है, उसको बराबर करने के लिए, ताकि आपका पौधा उसकी लेवल तक आए, उसकी खुराक को थोड़ा बढ़ा दे। ठीक है सर, अगर ये ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਲਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? अच्छा अबरार साहब, ये है कि अगर हम 1.5 फुट का पौधा लगाते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें काफ़ी देर हो जाती है उस माहौल को एडजस्ट करने में, उस माहौल को पौधे को समझने में। ज़मीन की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है और अपने एक कैरेक्टर्स होते हैं, पौधे के उसके बरक्स होते हैं। हमने उनका मिलाप कराना होता है। जितनी पनीरी छोटी होगी और जितनी पनीरी 4 इंच से 6 इंच की होगी, वो जल्दी सॉइल को एडजस्ट कर लेगी और सॉइल में रच बस जाएगी। जितनी पनीरी बड़ी होगी, 1.5 फुट की, 1 फुट की, तो उसमें ये होगा कि उसकी रूट्स नीचे थैलियों से निकल चुकी होंगी, ज़मीन में जा चुकी होंगी। फिर आपने उसमें से, ज़मीन में से जब आप पनीरी निकालेंगे और शिफ्ट करेंगे, तो उस वक़्त हो सकता है कि वो आपकी रूट्स वहाँ से टूट जाएं। टूटने की वजह से जैसे आपके प्लांट की शिफ्टिंग होगी तो प्लांट मरना शुरू हो जाएगा और ज़मीन को एक्सेप्ट करने में देर लग जाएगी। मैं मिसाल ये इस तरह दूंगा, अगर किसी को जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं और साथ में कोई रिश्तेदार मांगता है, अगर वो पैदाइश के दूसरे तीसरे दिन लिया जाएगा तो वो उस दूसरी पार्टी को अपना सगा माँ बाप समझना शुरू करेगा और वो उनके साथ उसी तरह पेश आएगा। अगर वही बच्चा आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद किसी रिश्तेदार को देते हैं कि ये अब आप इसकी परवरिश करें, तो उसके जहन में ये होगा कि ये मेरा रिश्तेदार है और इसके पास मैं ठहरने आया हूँ, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। जी, तो इसी तरह पनीरी का भी यही हिसाब होता है ज़मीन में।
تو ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ اگر زیادہ قد کا پودا لگائیں گے تو اس کی فروٹنگ میں بھی فرق آتا ہے کہ 6 انچ والا اگر چھوٹا لگائیں گے نا 4 انچ 5 انچ تو وہ نیچے سے فروٹ اٹھائے گا، اور بڑے قد والا جو ہے نا وہ فروٹ اوپر سے جا کے اٹھائے گا، جو وہ نقصان ہے زمیندار کو۔ جی ہاں، بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ اسی لیے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ دیر سے ایڈجسٹ کرے گا۔ بڑا پودا اس میں دیر لگ جائے گی، جب تک ایڈجسٹ کرے گا اس کا قد بڑھ جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پپیتا لگانے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ کون سا ہے؟ اچھا، پپیتے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ پنجاب میں سپٹمبر ہے۔ آپ سپٹمبر میں پپیتے کو کاشت کر سکتے ہیں، پھر مارچ میں کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ستمبر میں کاشت کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹنل کرنا پڑے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، جی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کافی اور سارے بھی طریقہ کار ہیں، جیسے سیوری ہے، ڈنڈے والا جنتر، اسے اگر ہم چاروں اطراف سے لگا دیں اور ہمارا پودا جیسے لگا ہوا ہے 5 سے 5 فٹ، اس کے درمیان میں اگر ہمارا پودا لیفٹ میں 5 سے 5 فٹ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کے سامنے پلس میں اس طرح کر کے رائٹ سائڈ پہ اس کے سیوری کے بیج لگا دینے ہیں، پودے کے اس سائڈ بھی، پودے کے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ ہم نے وہ جنتر کے بیج لگا دینے ہیں، ڈنڈا جنتر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اس کا قد بڑھے گا، قد بڑھنے کے بعد اوپر جب یہ 3-4 سیوری کے پودے تیار ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، اوپر سے ان کو باندھ لیں گے، آپس میں ملا لیں گے، تو جو کورا پڑے گا وہ اس پر سیوری پر پڑے گا، اس سے نیچے پپیا پر نہیں آئے گا، پپیا ڈھک جائے گا۔ اچھا، وہ بڑا چیپیسٹ بھی پڑتا ہے، اور پھر وہ جو ڈنڈا جنتر ہے آپ کا 18 ماہ کے بعد تیار ہو جاتا ہے، کاٹ کے آپ بیچ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ تو سندھ کے حوالے سے سیوری بات کر رہے ہیں نا، یہ پنجاب میں اس کو جنگلی جنتر بولتے ہیں، جی، تو پنجاب والے جو ہے نا وہ جنگلی جنتر بول کے لیں گے، یہ تو عام جنتر ہوتا ہے، وہ جنگلی جنتر کے نام سے جانا جاتا ہے پنجاب میں۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ اگر پودے زیادہ لگا دیتے ہیں، اگر کھیت میں پودے زیادہ لگا دیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا، اگر آپ کی مینجمنٹ صحیح ہے اور صحیح طریقے سے آپ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تو نقصانات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ پودے لگانے سے۔ فروٹنگ پہ مسئلہ تو نہیں نہ، آتا؟ نہ، اگر زیادہ ہوگی تو نہ، بریک ہوگا، پتلا کوئی ہوگا، فرق موٹا نہیں نہیں آئے گا۔ ہوگا؟ لیکن پھر آپ نے اگر آپ کو یہ ایشو آتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ فروٹنگ میں فرق آئے گا، آپ نے فرٹیلائزرز کی ڈوز بڑھا دینی ہے، تاکہ اگر ہم 1000 پودے لگا رہے ہیں اور 1200 پودے ہمارے لگ گئے ہیں 1 ایکڑ میں، تو اب ہم نے وہ کیلکولیٹ کر کے، جو ہم نے 1000 پر ڈوز دیا ہوا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ہم 200 پودوں کے لیے مزید جو ہے اس میں کھاد ایڈ کر کے 1200 پودوں کی کھاد کر کے لگا دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر پودا جب زمین میں شفٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی کھاد جو ہے وہ کتنے دن بعد استعمال کرنی شروع کرنی ہے؟ اچھا، پودا جب ہم زمین میں شفٹ کرتے ہیں تو کم سے کم 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد ہم پہلی کھاد کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھاد تو مانی جاتی ہے نا، جیسے ڈی اے پی ہوگی تو نائٹروفاس ہوگی، یوریا تو اس کے قریب بھی نہیں لے جانی، اور اس کے بعد جو ہم یہ ٹانک ڈالتے ہیں جیسے سلفر ہو گیا، زنک ہو گیا، آئرن، میگنیشیم، یہ کتنی دیر بعد پودے کو دینے شروع کرنے ہیں؟ اس کو کس وقت ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی؟ یہ جو فارمولے ہیں نئے نئے اچھا، شروع ہوئے۔ جہاں تک میگنیشیم ہے تو میگنیشیم تو ہمیں شروع سے ہی ڈال دینی چاہیے، سلفر ہے وہ بھی شروع سے ہی ڈال دینی چاہیے۔ سلفر ایک کیونکہ فنجی سائڈ فرٹیلائزر ہے، وہ فنگس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ میگنیشیم ہے، میگنیشیم پودے کا کلوروفل کا عمل جو ہے اس کو بڑھانے میں کام آتی ہے، فوٹوسینتھسس کے عمل کو بڑھانے کے لیے کام آتی ہے۔
मैग्नीशियम और सल्फ़र दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उनमें से एक तीसरी चीज़ तैयार होती है जो नेमाटोड्स और अपने फंगस के ख़िलाफ़ होती है, तो वो एक अपना अंदर बाउंड बना लेते हैं, फंगस को आने नहीं देते, तो लिहाजा पौधा आराम से परवान चढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब ये मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम 2 किस्म की है, तो कौन सी डालनी चाहिए? अच्छा, मैग्नीशियम एक आती है मैग्नीशियम सल्फेट और एक आती है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हम आम तौर पे ज़मीनों में डालते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाली जाती है उन ज़मीनों में जहाँ पर क्लोराइड बिल्कुल नहीं होता, जी। और ऐसी ज़मीनों में फिर हम मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं। लेकिन आम तौर पे हम क्योंकि नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो नहर के पानी में काफ़ी सारा क्लोराइड अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम जो है उसमें कैल्शियम क्लोराइड नहीं डालेंगे, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे। तो डॉक्टर साहब ये पपीता जो है ये किस ज़मीन में लग सकता है, जैसे कि कलराठी ज़मीन हो या नीचे जो सेम आती है कुछ इलाकों में, उन इलाकों में अगर लग सकता है कि नहीं? अगर लग सकता है तो क्या तरीका कार है लगाने का? अच्छा, पपैया एक तो बड़ा नाजुक फसल होता है और बड़ा अहम फसल होता है, तो पपैया आप किसी भी कलराठी ज़मीन में नहीं लगाएंगे और पपैया सेम वाली ज़मीन में नहीं लगाएंगे। पपैये के लिए जो है जिसे हम ए क्लास ज़मीन कहते हैं या बी क्लास ज़मीन कहते हैं उसमें लगेगा। पपैया इन दोनों ज़मीनों में नहीं लगेगा जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, कलराठी और सेम वाली ज़मीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पौधा छोटा है तो उसको खाद की और ये जो टॉनिक है इनकी भी तादाद में मतलब कम ज़रूरत होती है, तो कितनी छोटा हो पौधा तो कितनी डालनी चाहिए, और जैसे जैसे पौधा बड़ा हो तो कितने फ़ीसद बढ़ानी चाहिए, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा, पौधा ट्रांसफ़र होने के बाद 3 से 4 माह तक जब तक उसके फूल नहीं आते तो आपने खाद की तादाद थोड़ी सी लिमिट में रखनी है। उसका क्योंकि एक अमल होता है और एक पीरियड होता है, उसमें हमने खादों को एडजस्ट करना होता है। जैसे मसलन डीएपी है, जी। हमने डीएपी फर्स्ट टाइम तो उसको 20 केजी तक दे दिया, लेकिन सेकंड टाइम हम 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो 10 किलो करेंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो हम शुरू में तो 1 बोरी डाल देंगे, फिर आगे चल के आधी बोरी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह करके हम 4 महीने तक इसको बढ़ाएंगे। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, जब हम पौधा लगाते हैं या कोई फसल लगाते हैं तो हमें फास्फोरस का तादाद शुरू में 60% रखना पड़ता है और पोटाश की तादाद जो है वो हमने 10 to 15% रखनी पड़ती है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमने कम इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन इन फसलों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता। जो ख़ास तौर पे दरख्त वाले बागात होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करते, वो हम नाइट्रोजन किसी और सोर्स से लेते हैं, जिंक से, सल्फ़र से, या ऐसी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं उनका फॉर्म चेंज होता है तो वो उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी करती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब पौधा शिफ्ट होता है ज़मीन में, शुरू में जब तक उसका कद 1 फुट तक नहीं हो सक जाता, तो उस वक्त इसको थोड़ी बहुत ही यूरिया खाद जो है वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जब तक 1 फुट का नहीं हो जाता, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। पपैया में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, हम उन चीज़ों से नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। और अगर हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी 18% नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो तकरीबन आधा आधा नाइट्रोजन होता है। फिर हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सोर्स है नाइट्रोजन का जो उसका पुराव करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यूरिया डालना है।
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب مانا جاتا ہے کہ یہ جو پپیتا ہے اس کی جو تنا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے, اس کی جڑ جو ہے نا وہ بہت نازک ہوتا ہے, مطلب ہلکا سا بھی وزن اوپر ہونا تو گر جاتا ہے. اس کی جڑ کتنی لمبی ہوتی ہے, کتنی دور تک جاتی ہے مطلب یہ خوراک لینے کے لیے؟ اچھا, پپیا کیونکہ اس کی جڑ اوپر ہی ہوتی ہے. جب ہم پپیا کا قد بڑھتا ہے, جب ہر ایک فٹ پہ جب بڑھتا ہے تو ہم نیچے سے مٹی اس کے اوپر چڑھاتے آتے ہیں, اور جب وہ 4 فٹ کا ہو جاتا ہے تو تقریباً 1.5 فٹ تک ہم مٹی اس کے تنے پر چڑھا چکے ہوتے ہیں, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ ہوا یا کوئی ایسی چیز لگے تو وہ گرے نہ, ادھر سے ادھر نہ ہو. باقی اس کی روٹ جو ہے وہ تقریباً 2.5 فٹ کے اندر ہی ارد گرد گھومتی رہتی ہے سرکل میں. سر پودا کتنی دیر تک یعنی کہ کتنی دیر تک یہ اچھی فروٹنگ دیتا ہے, کتنے سال تک؟ اچھا پودا اگر آپ کی اچھی مینجمنٹ ہے اور اچھی تیاری ہے, اچھی کھاد خوراک ہے, اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے, تو تقریباً 8 ماہ بعد آپ کو یہ 1.5 سال تک پودا اچھی فروٹنگ دے گا. تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ اگر کسی پودے کو وائرس آ جائے تو اس کو سینٹر سے کاٹ دیں, اوپر سے نہیں, اوپر اس کے وائرس کے جراثیم ہوتے ہیں, اس کو سینٹر سے کاٹ دیں یعنی کہ 3-4 فٹ نیچے, تو یہ پودا جب نئے شاخیں نکالے گا وہ وائرس سے پاک ہوں گی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پودا بیچ میں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, اوپر سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, نیچے سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے پودے کی حالات کو دیکھنے ہیں, پودے کی حالت کیا ہے, پودے کی کس اسٹیج پر یہ بیماری آئی ہوئی ہے, اور پودا کس طرف جا رہا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پودے کو کہاں سے کاٹنا چاہیے. اچھا, اگر ڈاکٹر صاحب یہ وائرس کسی ایک پودے پہ آئی ہے پورے فارم میں, تو کہتے ہیں کہ اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے تو دوسرے پودے جو بچ جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا ایک اکھاڑنے سے وہ جراثیم نہیں ختم ہوتے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس چیز کو آبزرو کر لیں, تسلی کر لیں کہ آیا یہ LCV بھی ہے یا نہیں. ہم نے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ LCV ہے یا نہیں. اگرچہ LCV ہے تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پودے کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب جو جس جگہ سے پودا فروٹ اٹھاتا ہے شروع سے, اس کے جو نیچے والے پتے ہیں وہ اگر کاٹ دیے جائیں تو اس کا فروٹنگ پہ کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر پڑتا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہاں, اگر بالفرض ہمارا پودا 4 فٹ کا ہو گیا ہے اور 4 فٹ سے اوپر اس نے ہمارا پودے نے فروٹ اٹھانا شروع کر دیا ہے, تو نیچے 2.5-3 فٹ تک جو اس کے لیوز لگے ہوئے ہیں ان کو گرا دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پودے کے اوپر جا کے فروٹ لگا ہے تو وہ نیچے والے پتے ہرے ہوتے ہیں, انہیں پھر خوراک چاہیے ہوتی ہے تو جب تک یلو ہو. تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ جو فروٹ بنتا ہے وہ پتے کی وجہ سے بنتا ہے, جو پتے کے ساتھ فروٹ ہوتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں. اور اگر تیز ہوا کی وجہ سے آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, وہ پتا ٹوٹ جائے تو وہ کیپسول بنائے یا پھول بنائے یا ہلکا سا فروٹ بنائے, تو کیا وہ پتا ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہو جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا, سوکھ جائے گا؟ اچھا, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پتا کہاں سے ٹوٹا ہے. اگرچہ وہ پتا چوٹی سے ٹوٹ گیا ہے اور پورا نکل گیا ہے تو پھر اس کے کیپسول بننے کے بعد اگر پودے میں جان ہے, پودے میں طاقت ہے, تو اوپر والے جتنے پتے ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے. اگر پودے میں جان نہیں ہے تو وہ فروٹ جو ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ تنا بہت اس کا کمزور ہوتا ہے جب شروع میں ہوتا ہے, یعنی کہ 2-3 فٹ کا ہوتا ہے, تو کس ٹائم میں جا کے اس کے تنے کو مٹی لگانی چاہیے کہ یہ پودا نیری طوفان سے گرے نہ؟ تو مٹی جو ہے نا, اگر 2-3 فٹ کا ہوتا ہے تو اس کو اگر مٹی لگا دیتے ہیں نا تو وہ نیچے سے اس کو فنگس پڑ جاتی ہے, پودا ختم ہو جاتا ہے. کس سٹیج میں اس کو مٹی لگانی یہ چاہیے؟ تقریباً 3 فٹ سے اوپر جانا شروع کرے تو پھر اس اسٹیج میں مٹی لگانا
अच्छा, मिट्टी तकरीबन कोशिश करके जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है खलियों में, वो लगाई जाए, और उसके साथ अगर हम कोई भी ऐसी फंजीसाइड है, मसलन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या सल्फ़र है या इलिएट है, अगर हम उसमें मिक्स करके जी और वो मिट्टी चढ़ा के ऊपर रख दें तो फिर फंगस नहीं आएगा उसमें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने अभी पहले थोड़ी देर बताया कि इसको सितंबर में काश्त करना चाहिए या मार्च में करना चाहिए। सितंबर में काश्त करने में और मार्च में काश्त करने में ये कोई रेट में फ़र्क पड़ता है, या इसमें क्या फ़ायदा है कि कौन सा बेस्ट है जो मतलब आगे जाके ज़मींदार को फ़ायदा दे सके? अच्छा, हम रेट के हवाले से इसको नहीं लगाते। ये एक कॉन्सेप्ट है कि रेट के हवाले से इस महीने में लगेगा तो हमें ये रेट मिलेगा, उस महीने में लगेगा तो वो रेट नहीं, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में हमने ये देखना होता है कि टेम्परेचर की लेवल क्या है। टेम्परेचर के हिसाब से हम पौधा शिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी नंबर बात आपकी कि मार्केट के हवाले से देखें, पपैया जब आपका तैयार होता है इसने 12 महीने चलना है। आपका डेली ये 4 किलो 2 किलो 5 किलो देगा, तो फिर तो इसमें कोई ये सवाल नहीं आता कि अगर मार्च में लगा हुआ हो या सितंबर में लगा हुआ हो। तो डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि बहुत बाग मैंने विज़िट किए हैं, तो वो कोरे की वजह से ना दिसंबर में और जनवरी में जाके उनका फ्रूट जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। तो क्या इस फ्रूट को बचाने के लिए वो एक यूरोप की वीडियो देखी है, उसमें टिशू की जो थैली है ना वो हर फ्रूट के ऊपर उन्होंने डाल दिया, बड़ी नरम सी होती है, वो फ्रूट को कुछ कहती नहीं है। तो क्या ये तरीकाकार ठीक है? हाँ, ये तरीक़ाकार बेहतर है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और इतनी मेहनत कर सकता है अपने फ्रूट को बचाने के लिए और अपने पौधे को बचाने के लिए, तो ये तरीका तो बहुत ज़बरदस्त है। तो डॉक्टर साहब अगर ये फ्रूट जो है ये एक रूटीन बनी हुई है कि इसको हल्का सा मतलब जब ये येलो हुआ तो तोड़ के इसको मसाला लगाया जाता है, तो अगर किसी आदमी ने इसको ऊपर ही पकाना हो तो उसका तरीका क्या क्या है और किस टाइम में इसको फिर वो पौधे से उतारे? अच्छा, जब आपका पौधा उस लेवल पर पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि पपीता जैसे ही तैयार हुआ, जैसे ये पोजीशन है, ये आपका पपैया तैयार हो गया है, रेडी हो गया है और पक गया है। अब इसको आपने आज तोड़ के आज ही किसी सेल पॉइंट पे पहुंचाना है, मंडी में पहुंचाना है, ताकि आपका पपीता जल्द से जल्द वहाँ से आगे सेल होना शुरू हो जाए। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पपैये को उस टाइम पे तोड़ते हैं, तो नहीं तो 2-3 दिन का वक्फा होता है ट्रांसपोर्टेशन या मंडी में पहुंचना, तो उस लिहाज से हम थोड़ा सा कच्चा पपीता तोड़ते हैं ताकि मंडी में आसानी से पहुंच सके और बिक सके। अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, मंडी हमारे करीब है, तो हम अगर पका के भी भेजेंगे तो कोई इशू नहीं है। जी, यानी आपका कहने का मकसद है कि ये कच्चा जो है ना इसको 3-4 दिन टाइम मिल जाता है जब मंडी में जाएगा, और जो ख़रीदार है वो ख़रीद के भी तो 1-2 दिन अपने घर में रखेगा ना, जी हाँ। तो जो पका हुआ है वो तो जल्द से जल्द यानी कि वो इस्तेमाल में लाना है जी पड़ेगा। हाँ। तो डॉक्टर साहब ठीक हो गया ये, अभी आपकी जो पूरी वीडियो में मुझे समझ आया कि जो बीमारी के हवाले से कि जो बीज नए हैं ना वो काश्त करने चाहिए, जिनको वायरस पड़ जाती है या कोई मसला बन जाता है वो काश्त नहीं करने चाहिए। तो आपने ये सुप्रीम और बिग डैडी के हवाले से जो बात की है, ये नई वैरायटी आई है, तो ये पंजाब में अगर ये इसका बीज लेना हो तो किस आदमी से मिल सकता है, किस जगह से मिल सकता है, या इसकी नर्सरी लेनी हो तो वो किस जगह से मिलेगी, किस फार्म से मिलेगी? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये बताना भी ज़रूरी है दोस्तों को, क्योंकि मेरा इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता कि ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं किसानों की भलाई के लिए या दोस्त जो लगाते हैं उनकी फेवर के लिए ये एक बात मैंने कुछ दोस्तों को रिक्वेस्ट की हुई है कि अच्छी चीज़ है और इस अच्छी चीज़ को आप लोग लगाएं और तैयार करें, जिसमें चौधरी अबरार नंबरदार साहब, यानी कि आपको मैंने रिक्वेस्ट लाहौर में भी की थी कि ये नई वैरायटी है, आप नर्सरी लगाएं
اور پپیے کا سیڈ سیل کریں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ایسی نئی ویرائٹیاں ہم نئے لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے تو اس میں 2 نمبری کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ دوستو، چودھری ابرار نمبردار اوکاڑا کے رہنے والے ہیں۔ ان کے پاس آپ کو پپیا کی نرسری اور سیڈ ملے گا، بگ ڈیڈی اور سپریم۔ پھر اس کے ساتھ قریب ہی آگے ہم نے اعظم علی کھرل صاحب، یہ بنگلہ گگیرا میں جو ہے ان کا فارم ہے۔ عبداللہ پپیا نرسری کے حوالے سے یہ بھی نئے ہیں، اور انہوں نے بھی بگ ڈیڈی اور سپریم کا جو ہے بیج یہاں پر ان کے پاس اویلیبل ہے، اور نرسری بھی یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے پپیا لگانا ہے تو وہ خود اپنی نرسری تیار نہ کریں، اور فرسٹ ٹائم ان لوگوں سے نرسری تیار کریں، جس کی میں نے آج بھی خود بھی وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے، نگرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر وہ لیں گے ان سے تو زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس میں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ تھوڑے سے نمبر بول دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے تو نام بتا دیے ہیں۔ تو یہ جو ابرار پپیتا نرسری ہے نا جی، اور بیج لینے کے لیے اگر کسی بھائی نے رابطہ کرنا ہے اوکاڑا میں، تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 0304 14 21 743۔ اور اگر کسی نے واٹس ایپ نمبر لینا ہے تو 0345 14 21 743۔ اور اس کے ساتھ ہی رائے اعظم کھرل صاحب ہیں عبداللہ پپیتا فارم بنگلہ گگیرا سے، ان کا موبائل نمبر ہے 0300 پورا 53 86 198، اور 0341 84 10 359۔ تو جن بھائیوں کو اچھا، میں اس میں ایک چیز، 1-2 نام اور بھی ہیں جو میں آپ کو ایڈ کروا دیتا ہوں اس میں۔ اچھا، جیسے رحیم یار خان کا علاقہ ہے، سکھر کا علاقہ ہے، یا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے نیچے والا، اس میں ہم نے اچ شریف سے پڑھے لکھے نوجوان مخدوم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیسیکلی کیمیکل انجینئر ہیں، اور ان کا اچھا خاصا رقبہ بھی ہے اور زمینداری بھی ہے، ان کا شوق بھی ہے، وہ فارمنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو عشرت ان کا جو ہے میں نام دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کو زیادہ تر بہاولپور ہو گیا، ملتان ہو گیا، اور آپ کا اچ شریف ہو گیا، یا رحیم یار خان ہو گیا، لیاقت پور ہو گیا، یہ ہمارے دوست جو اس میں ابھی آنا چاہ رہے ہیں نرسری کے حوالے سے، عشرت بخاری صاحب۔ جی عشرت صاحب اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن۔ اسپیشل جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے اپنا ملتان کا علاقہ ہو گیا، ڈی جی خان کا ہو گیا، رحیم یار خان بہاولپور، تو یہاں پہ جن لوگوں کو نرسری اور بیج وغیرہ چاہیے تو وہ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میری رہائش جو ہے وہ بہاولپور میں ہے، اور میں بیسیکلی کیمیکل انجینئر ہوں، آئل اینڈ گیس میں کام کرتا ہوں، اور زمیندارہ ہے میرا۔ تو اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غریب کسان ہے جس کے پاس 1 یا 2 ایکڑ زمین ہے اور وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ آگے آئیں اور یہ نئی جو فصلیں ہیں کاشت کریں، تاکہ وہ خوشحالی کی طرف آئے، ہمارا ملک بھی خوشحالی کی طرف آئے گا، کسان بھی خوشحالی کی طرف آئے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
میرا پرسنل نمبر جو ہے وہ 0303977155 ہے، اور واٹس ایپ نمبر ہے 033348825556۔ بہت شکریہ، میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہ محبتیں دی۔